Mun pitongan Madura kan beda lemak. Manis paing pon bagi kelebun. Made becek pon ring Bengkalan manis pae pon bagi kelebun nak bisa lain coron. Kamu kelebun iki, Pak. Oh, aman berarti tada. Bede bobo mencer tak ngiding. Tak kok ayam mbak mau dia. Tak kok baca habisan kelebun ni seneku. Pahi papolong keselauan kepi lagi. Bunten tak pernah pergi. Paling nomor rekening le transfer. Coba he papolong sini kau ni papolong bah langka hula kita laku. Lak hula tak betian teman. Coba lagi laku. Apakah ini siksa bagiku yang berdosa? Tetapi aku rasa hanya soal cinta. Teri-teria komi. Ya wis tak korlai beli make cok poncong. Ngelanjut bae ngak tang bin ni kakek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Sesami-sami kita muliakan para alim, para ulama, para masyayikh, seteja pengasuh pondok pesantren, seteja pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, secara khusus tamu undangan mulia kita, Selera Nasi Mulja Kiai Khalil Yasin MPDI, calon doktor. Malar muka beliau senantiasa iparingna kesehatan, panjang umur, barokah dalam kasatajana, kamulja Presiden Jamsil. Kengmun Presiden Indonesia abak lempok, Presiden Jamsil koros. Kiai Haji Hasan Basri, Semulja Kiai Haji Ali Wafa, Semulja Kiai Hayat, Kiai Haji Maskan, Kiai Fauzi, Kiai Imam, Kiai Syamsuki, Kiai Samiuddin, Kiai Haji Khairi sarang Kiai Muhammad Anwar, tor seteja kiai-kiai selain. Siaptina tak bisa nyebut setong per setong amalar muka beliau-beliau terus iparingna kesehatan tor barokah umur. Semulja Kades Betopotedeja Haji Muhammad Harno beserta seteja aparatur. Semulja Asona Langampul Semulja
Ada pakun ngampul. Semulja seteja panitia penyelenggara Konglang Ketua Takbir Masjid Baitur Rahmah Bulu Bara Betopote Daja beserta seteja Imam Masjid Epon, Khatib Masjid Epon, Bilal Masjid Epon, ajunan seteja anggota Jamsil, para pecinta Nabi, para pecinta Rasul si akompol lima lembangken malar muka kaula ajunan ngaule syafaat Gusti Kanjeng Nabi tanpa panjang lebar karena pemainnya kedua pemain setongna letowa sengoda ki lese keset jadi dekik beliau seurusan nismanisin puk melempuk gula bagian kolbung kolak karena cek saking aja eren mun letowa paneka lah tak bisa kuat ngair ampo sekut iklunuk bungkol mun paneka makai pelempuk makai beri nilai ke dia lempuk cek lempuk nak beliau ki sehat beliau ki energik tikal dekik beliau yang akan memperjelas gula bagian kolbung kolak to the point sih to the point bunyi Gusti Kanjeng Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Cimin gak dinto para rabu seeka perakin sarang para nabi-nabi kaulaban ajunan sebelum Nabi Muhammad bahwa bekal badak nabi ning akhir zaman nyamana Ahmad kemudian lahir paringnya asmah Muhammad agati ning dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin inalekana Nabi Isa putra laki na Maryam kak dintu disebut Maryam embuk biasa disebut abana karena baca tak di abah karena Maryam binta Imran kento hamil ETTP neroh tak di laki tapi lambok mun semangken jak tingut diakin padeki bodoh itu pote dojo hamil tandik lake pas ngocak engkok keng ETTP neroh rona siapa ETTP rona Allah kerua kabala kapak gelebun aro pasti bede sini tep bede sini tep teku pakabin paham Nabi beliau kan dinto Maryam binta Imran beliau itu tidak pernah di situ laki-laki jadi beliau sampai komplain walam yamsasni bashar kau lepas ni kata teman setting lelaki masa bisa hamil malaikat saya beri kabar jaipon Allah mun urusan kapan nikah Maryam gempang gampang lo mak bisa gempang beda serepotan ban kenikah beda lebih unik ban kenikah pasera Abul Bashar apa kaulah ajunan Nabi Adam alaihissalatu wassalam Aba tadi Ummi tadi karena manusia pertama
Kemudian Andi Raji, nyaman Hawa dari gamak, dari tulang rusuk beliau kak ditoi pedek langsung jadi reng bini. Ini kan reng laki, reng bini. Nikah dari tulang roson gak sah. Halo? Teti mun la paham cak reng bini dari tulang roson reng lelaki. Sehingga tak langkong nyon sapora. Cek rasarah arasanan binina, karena mun rasarah arasanan binina berarti arasanan abek na tibi. Bikan kok ngebele-bedon lagi. Betul? Benegengnya kita engken. Benegeng bah ngalah alam. Bener? Tapi kelenon orang lelaki gak dinto bararabu cukan paham. Rosok gak dinto, saya cipta rosok kento, rosok saya di kiri. Apa sakit? Rosok kiri. Ini kan? Rosok kiri gak dinto para tretan, kento semak ben lengan. Semak ben atep. Arden pun apa? Orang bebini gak dinto, semak rosok dari lengan, artinya orang bini harus dilindungi. Kepek roh. Semak ben ate, artinya orang bebini harus selalu disayang dan dicintai. Ini ada ke urusan ria, urusan ke holil yasin. Ini mah bentar lagi, ente kok bentar bini ini sih. Nyaman duet ya letak pader. Tapi sepenting ini bukan mau tampil beda, tapi ini hakikat, ini keterangan. Paham ki? Menggadang uleban panjenengan malam mangken gak ditok, bila kau uleban panjenengan paham ingat mangken lagi an bini an kento beten seto sepani kejukan uleban panjenengan wahai orang bini cakbur lebur arasanan lakena, berarti mun arasanan lakena berarti sampian muka rahasia betena tibi, karena sampian kak dinto estona satu jiwa dan satu tubuh dengan selaken. Taklah nyaman, taklah mereka pi. Jadi berarti reng lalake kak dinto adalah separuh jiwa wanita, sebini itu adalah separuh jiwa laki-laki. Ini kamu jalan terus, memahami terus, ini kamu larat para rabu untuk abak kentok sepahato karamu lolo enga ngak padika. Ya perselisihan biasa, beda pemahaman biasa, leres. Kulaban panjenengan ini kepacet mulai lambat, ecep tapi tak ecep tersetong. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Cak saking pangeran Nabi Muhammad atatiaki manusia setong umat bisa wala yazaluna mukhtalifin keng manusia pacet letak bu ambu ada bita artinya pun apa manusia ni pacet ecipta beda pendapat beda pamangki beda pangkelian illa marrahimah rabbuk kecuali orang selemare beri rahmat ben pangeran abana artinya apa masetong orang kain to malarat tretan masetong orang ni kamalarat buntaking oleh rahmat Allah malam bangken kau laban adunan setuju hadir tak kira bisa masetong buntaking oleh rahmat Allah tak bisa selarang mangken ni kebeni entar teretan selarang malam mangken ni kebeni entar sambian selarang paniga kenceng nyawa betul pangucap karena kau le sehat ke benar yang sehat tak kenceng melarbu keterose pakenceng iko cak taufik kak itu artinya kholku kudrati ta'ah beri kekuatan kenceng ala ko kebagusan
Makanya kak dito, separlo kau leban panjenengan syukuri kepada Allah. Lanjut. Pasadabu Isa bin Maryam kan itu. Bani Israel, engkau ada utusan. Utusan sedi mayutus ban Allah kabak nagapi. Nah, konon dikenas dengan konon Nabi Isa sampai semakin kita sete. Tak sete. Diangkat oleh Allah ke langit. Kapan? Epatoron bila ampon rosakku laku. Bila ampon kebadan rosak lacar-gelacar, Nabi Isa turun. Straight pasar debu. Apakah Nabi Isa itu membawa syariat baru? Tidak. Nabi Isa tetap waktu negak dintoh. Pak matepak kebadan, tapi syariat saya yang kuit adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bon, pasukan diburu mulai. Pasukan diburu mulai. Wes, lembak beda orang curiga. Jepon guk laku kak dintong, binabi kak dintong guk laku. Isa kan itu toron kan tipe apa? Kan itu Nabi anyar. Enggak, bedi Nabi anyar. Sampai Nabi Muhammad ada bu. Terdengakin. Laukana Musa hayyan. Cak saking Musa ro'odi. Cak saking Nabi Musa ro'odi sampai seteria. Ma wasi'ahu illa tibai. Cak saking Nabi Musa ro'odi sampai setia. Umpama bah beda Nabi Musa. Lagi? Sampai setia beda Nabi Musa. Ma wasi'ahu illa tibai. Arwah tidak boleh tidak. Kau tu titang umat paku. Cak saking Nabi Musa odi. Tak kira titi Nabi pun. Cak saking paku nodi. Kenapa? Karena Nabi bila Nabi Muhammad sudah turun, tidak akan pernah ada Nabi lain. Karena jak wa matawah atapa keluar bah ngocak jadi nabi. Blek-blek bang. Ada pun dalam hadis sahih disebutakin engkau riyah pada ben Roma. Sebut kanjeng Nabi, engkau riyah pada ben Roma. Roma jadi Semaria kare batas setong. Kare berapa? Batas setong. Bila batas setong jadi lemari pasang, Roma jadi tak butuh bata boleh. Jadi artinya apa? Sampurna, manggala tidak Nabi boleh, manggana sampai makin kau leban sembian andik Nabi Muhammad sampai kiamat Nabi Muhammad. Sallallahu mubarik andi kutore leban sembian. Pajak mantap ate pajak cinta dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wes. Nah, Nabi Isa ada bu. Engkau utusan. Jepon ke Bani Israel. Engkau ada utusan. Engkau diutus ke mana? Gak gitu. Engkau dia beri tugas membenarkan kitab Taurat yang sebelumnya sudah ada itu. Engkau setong Nabi ria. Pakunna bina Allah, utusna Allah, walaupun kitabnya berbeda. Nabi Isa kan kitab Injil. Jadi pakun ngakonin kata kitab Taurat. Enggak ada tak beda saja. Sebenarnya Nabi Isa. Makanya jangan pernah memisah-misahkan Nabi satu dengan yang lain. Jadi jangan sampai Gimbian bulan andi Nabi Muhammad pas tanduk ke Nabi-Nabi sebelumnya. Salah. Bangkan guleban sambian pas ibadah rukun iman percaya kepada Nabi percaya kepada utusan Allah. Guru paket pon. Si harus diketahui guleban sambian Rasul berapa? Kami jumlah kapi berempat. Saya tanya kok tak tahu. Pada saya ada bu lebih sekian, pada saya ada bu 313, pada tak tahu kulit. Pokoknya jaring saya pakon segami itu makin nyari lain, mak nyari lakop. Ini segami kerua pon, saya segami kerua baru dipercaya. Saya segami bayi banyak tak apal, bener. Sip, jujur berarti. Saya apal gun setong serang. Nabi Muhammad. Siapa pun setong, padahal lembak bulan sambian ngapa lagi lagi. Makin alhamdulillah kalau payah niki. Pada si lucu, gula lembak tak apal makin tak enggak. Ya,
Lah bola tak apal tu bahaya enggak? Bener. Dah, kok ada saya enggak satu paket lah dan Nabi Isa. Saya enggak jatuh bidakin kok Nabi Musa. Yang beda orang tanya lah gar. Anak pening Quran mak banyak saya ceritakin Nabi Musa. Jadi kebanyak macam-macam gula tak bahasa nikah. Pada si ada bu, anak pemak Nabi Musa si banyak diceritakan di dalam itu katanya. Pada si ada bu, polana ada selebih unik ketimbang umat Nabi Musa. Lengkap nih Nabi Musa. Sepaling ampos serah. Pada umat ngaku pangeran. Serah Fir'aun. Tak kundang kung budi ngaku Nabi. Pangeran. Pangeran. Oh, Fir'aun ni ka ala fil ardi. Dolim sombong nih atas bumi. Jadi pun pada pemimpin sombong atas bumi. Sehingga takok geng setonggal. Takok saya server. Sehingga ampun ambuin. Singkat cerita pahdika. Pada bu, engkau ibri tugas. Kebak nagapi. Kenapa Isa? Engkau suruh abri kabar. Kabar napa Isa? Birasulin bekal pada utusan marid kok jadi ya mimba di marid kok jadi ismuhu Ahmad nyamana sip yuk boleh bahasa. Bismillahirrahmanirrahim dengar ya walang dari lepo sepo nih Muhammad ayo ngocak orang seepoci sip orang ikuti cerita berikut ini. Enalikan yempan badembana Abdul Muttalib nyamana mbana nika saya terkenal Abdul Muttalib nyamata kinga nyamana Syaibah pasera asif jadi wan beda orang bah ngucap maknya maka aper ke punten Syaibah Syaibah. Jadi mian mun tanya, saya nyamana Abdul Muttalib. Ya mun jandring betul Abdul Muttalib iku. Mun sebener Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kento saya nyamana Syaibah. Bana Nabi Muhammad. Kento iban Nabi Muhammad. Patanyakin, saya nyamana kompo yembian. Ke, saking ring topote de jero. Saya nyamana kompo yembian ke. Ada bu sembah tangkompoinya mana Muhammad tegur dari mana tegur lima samaitahu Muhammadan walaysa min asma'i abaik katipon apa ke ento makpasnya mana kompoi sambianinya mai Muhammad cok tak ada hujun sambiananya ma Muhammad imaknya mah aneh jadi lamba anehnya ma Muhammad juga unik cara ke dia belinya mah kau leh kuah bah mak mai belinya ma Muhammad cak walaysa min asma'i abaik cak benih nyaman hujun sambian apa kata beliau berangkit rajautu ayyuhmada fis samai wal ardi kaula ngarep kaula abrinya ma kompoi anya ma Muhammad malar buka kompoi kaula ku laku epoci langi epoci bumi ternyata teka hajat anta syamsun anta ini kepojian nih kan anta nurun fauqa ulangi boleh anta syamsun anta badrun pojian anta nurun fauqa kini pojian gapi sampai ning bada ulama tukang muji dari cinta naga jeng Nabi cek sarana sera nyaman Imam Busiri jelat ampos poji Imam Busiri pak tak tahu boleh muji ya beremeng kok kamu Nabi Muhammad itu jelat tak tahu akhirnya apa tompun terakhir famablagul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim ada bu paling tinggi paling ampos pengetahuan tentang Muhammad engkau terakhir kau tak mampu boleh bahwa Muhammad adalah manusia terbaik di semua makhluk adalah yang terbaik adalah Nabi Muhammad saya tak tahu sih muji mun gulu panambian paling saya poci sekoni ingat ke Holil Yasin di poci manis ke Holil Yasin lo ya oh apa
Muslim bekleng jeleng sedek ya. Siak kira-kira. Ya kon jadi ada. Mun Nabi Muhammad etengko dari nabana. Dari semua sisi. Tore, terengakir. Reng Yahudi Nasrani ini kan apa mata anda ke Nabi Muhammad? Nasab, polan nasab cantak tak tengki. Polan benih keturunan sama dengan beliau. Benih keturunan Yakub orang Yahudi. Ketok nasab ajan benih nasab orang tengki nah. Enjaan reng Yahudi Nasrani. Tapi apa Nabi Muhammad dema etrema oleh mereka? Ternyata satu. Jawabnya. Muana Muhammad remini muana orang tukang lecek roh itu. Muan Muhammad remu cucur. Tetik. Moso ngakonin, mon kebabaan, mon moso gadung baci, kan lah baci terus pak. Cak belinyet kecil. Mon abah dimulai kebaciin, bada bagus, tak padang sakale, si padang gun coba, nah bener, sip. Bener. Are, saya solawat deh, solawat apa deh lah? Royan, Ar-Royan. Royan ni kata lah ngocol suara emasnya. Wah berdering bacik ke Royan. Pak, kau tak kena cocok. Arwah cengkoknya korang. Cengkoknya korang. Kisah ni kaki arwah lagu tak pak. Hasan Basri selaku Presiden Jamsil. Kejak manusia di kasih Rabu. Awak tidak tak nemu kenangan. Lah, tojo ini majerilah. Ya dina ya yuk. Ya mari dina. Marah. Beri kenangan tanda. Mantul itu dah, kantong ini kan? Ini. Mana san kiain tak bisa turun marin. Marah. Apa tore gula amoroka. Tak ada di ambian. Tore bu. Ai. Apa tak ngerti bahasa Madura tu yuk? Mohon daya wala ngerti ya. Mohon bahasa isyarat bro. Tak ngerti jadi. Please don't. Siap. Ada. Kalau tak mikir dan ya bila sama hari api datuk. Saraan ban. Apa iya re? Are apa re? Iya re kosong are. Masya Allah. Saraan bentang kompoy. Ngireng kak gitu. Lah. Aku tak ngerti. Mana ngabas kamu seleh? Jangan ngabas lagi baru datang. Terletan. Aduh bakun remi kok. Apa mari gelu? Sallallahu ala Muhammad. Lengki. Sallallahu. Wes, pon. Tapi nisar kaki holil yasin jauh ni betul. Walan sedia bagat lema ampun ni. Wes, ni kan pojja borok, pojja tebor, bah pojja borok. Wes, beber ngakir. Wes. Ambu, ke buru datang lah meram ni. Wes, anu, dar. Melihat kami. Apa kok sapi tadi? Aneh kalagar pada bendeng aku lakon apa imun perpan hosok pas suruh ambu semula na boleh rusai melar tu. Wes, mari ni lagi. Akhir para Rabu sebenarnya gula mau jakin. Wah. Wes,
Waktu nak gak ditoh pasal tebu. Kaulah teroan di akompong se epoci ning langit bani bumi. Tak hajat tak hajat. Pas pada ulama ada bu ni. Pada ngakin. 5 Summiyah Muhammadun Ahmad. Anapa? Mak pas Muhammad digainya nyamai Ahmad. Atau besenika. Anapa Nabi Muhammad ni kama ipoci. Tak bu ambu sekali saya ipoci. Ninga, berangkit. Li'annahu Ahmadul Hamidin. Karena Nabi Muhammad kak bintok. Orang seampos mun muji Allah. Se tak monono tak bu ambu muji Allah. Tentu karena Nabi Muhammad ni tak bu ambu se muji Allah. Akhirnya Nabi Muhammad adalah manusia yang dipuji di langit dan di bumi. Alhamdulillah. Jadi mon gula banembian makin banika. Anapa baabaan mata pati poci banoreng karena korang muji ke Allah. Buktian apa? Cak sing ngucap alhamdulillah gula ban sambian ada tek derap. Tak derap tak alhamdulillah. Dong-dong makai mari derap tak ingat alhamdulillah. Bangucap. Bos saya. Bos saya. Kok nanya manongko. Elang alhamdulillah. Ay. Alhamdulillah. Padahal gue leban sambian seteja nah kau tu pabadi ka Allah. Contoh. Mbian ni kocak sambian majek ratina ba. Mbian langsung kocak alhamdulillah. Aru bedi sombong roh. Iba beli ka Allah. Seteja na poci. Keduna Allah beni kaula. Kaula ni kasi pesan nikah, mun tak geng karena Allah tak bisa. Jadi mun pada orang muji, sambian makjan sehat ke? Alhamdulillah. Oh tak apa sambian? Sambian makjan saja masih. Alhamdulillah. Pada si merantau ke Jakarta, adik toko telok. Toko sebab lekor jam roh. Penarin pada seoleh 15 juta. Pada seoleh 20 juta. Pada seoleh 1 juta. Oleh awak ko setahun lagi Pajero. Mulai ke topo teda je. Pah ngocak si bela tetangga nak. Bak nama jen jajai. Bak nama jen gegak. Pah ngocak. Iya bak nak yang tak tahu. Tang-otang alu bulu. Eko. Araja ngocak alhamdulillah. Maka tak ngocak alu bulu jadi. Bener. Keruam bian mau ngocak sini kejang tetanggan bah ngocak. Arwah apa mak ngocak banyak otang. Arwah yang tako iotangi. Eko. Bener. Ada aja ngocak. Pokoknya jak madal boleh. Pabali ongku ke Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Jak madal boleh jodoh. Pengocak. Jak engkau benar. Wah. Sumbung jadi. Allah paling tanda kata. Tanda kata ni kan. Kenapa? Karena si kotu sombong namung Allah. Kita ini apa yang mau disombongkan? Wong semua itu bukan milik kita, semuanya adalah titipan. Betul? Kuleban bian ni ketetepan kapi. Tetepan. Jadi kuleban sambian gak ditobar Arabu tetepen. Apa jangan senetep bila saya kalah boleh. Sesusah tak kok tuli kata. Wa mal malu wal ahluna illa wada'i'u fala budda yauman an turaddal wada'i'u. Harta, keluarga, semua itu adalah titipan. Suatu saat pasti akan diambil kembali dengan yang menitip. Susah nih. Susah. Pahamian bah ngucap. Ketipun apa iki tetepan setero tak tuli kalah. Ikuti tip berikut ini. Apa? Dia melebur tuli petompes dia. Ikuti tip berikut ini. 1. Dan apa sekejap lagi. 1. Pahami dalam hati bahwa semua itu bukan milik kita tapi adalah milik Allah. Pahami dalam hati. Tahu usah kejacar aja. Sebab benar roh. Jadi umpama muslim makin nyucap pidato menurut pahami hari mon tak geng ben Allah sepat pon orang tak geng gonceng muslim
Keng Allah di simakko. Wes, pahami. Bunyi keng bola. Bon mak punya unjongan. Wah, unjong kok nyaman. Bah. Apaan saya nyaman? Akhirkan pelotan apa? Pahami bahwa keng lepakon Allah. Untuk pakon Allah tak habis. Dan sampian yang di toko. Ninguling bah punya ring melek. Ring melek. Panguca. Hari yang menang toko. Jok tang guru hebat. Tompok gurun jong. Mun keng tak kesoka di benar Allah. Makai sosok atak kena cukup. Tompok gurun kok terus tahu ke gurun. Lepas kelar sabuk biru celeng mulos. Muntak iya ini benar Allah. Betul? Man dalladhi yashfa'u indahu illa biidni. Tak bisa mendadak itu dia. Paham? Jadi biar pun toko laris sampai oleh 15 juta sehari. Pahami dadak jegder. Undak keng kesokan Allah, mak pahi pada tenda enak jak toko banyak. Alhamdulillah. Terima? Cocok? Marah, becek dia. Becek. Paham? Biar nanti madrasah. Kiai sak kedua madrasah kan tok. Pap murid sebenarnya kerteka kilemat. Allah. Jengkok benireng alim. Benengkok beni orang jek ngastetena. Engkok beni orang si jek ahli ibadah. Mak pastang murid yak banyak. Ada mun tak keng kesokan Allah. Tak bisa. Pada benar royan nih kan, royan nih. Pada benar royan nih. Kan nilai kan banyak yoncang. Embian kertek lemat. Tujak majelis sunawat banyak. Alhamdulillah. Pakulin kok ya. Esep aras sangara cari berin lah tak ada kini kesakali kan kan jadi rasa lihat ke muntak kini ambian puteran apa di madrasah pah ketemu ranking setong sampai terlayu memakin ban MC sudah apa petel siapakah dia sudah ya dia adalah leer telah anu telah para anu kok ambian bangun cak sapang kok iya mak pahandi anak bintang belajar jeng kok fudu naureng alhamdulillah kesakelangkong ya Allah ya benibah deh iya kolam bintang belajar lakun targa barung tahu mana macet tangan aku ya Asia berem tak bisa kak tak yakin ya Allah betul wa ma tasyauna illa iyyasha Allah rabbul alamin kalian itu tidak punya kehendak tapi Allah yang punya kehendak ulah diberi nasi kering bro nyambi salenan jet nemareh ndara bidatu kejabah alhamdulillah salenan nemareh api dah tua nemari ongku yo operasi masuk masake yo operasi ini nemar berarti apa yang saya kehendaki itu ternyata harus bertekuk lutut di bawah kehendak Allah betul mbian mun sadar badengak nikah abid mbian deretan saya cabut dan nikmat saya beri Allah abid oh pada abu Allah menjak patot saya beri jalan arah boleh yang kedua setelah kita sadar ada penyadaran dalam hati pas saya nggak tak langkong le oleh negarua oleh apa ambian oleh pese oleh jabatan pastore angkui perjuangan maka nikah bekal abid apa Allah punya alasan untuk terus memberikan nikmat kepada kita jadi Allah bahagia. Wak lampak ke Holil Yasin. Nah, beri apa boleh kok. Jadi Allah punya alasan gak kui tetap memberikan rezeki sebanyak ke Holil Yasin karena ke Holil Yasin apa? Mun ba diberi lancar rezeki pah cerai,
Kan Allah kan ada bu. Kok tandi anas sana beri rezeki boleh kira. Macet teleng ada iri. Mak pabrik yang ada. Jabun ke Holil As'ad. Dari mana? Jabun ke Holil As'ad. Dari mana? Mon minta zoki cocok eka andi orang lambak. Mon sejerai lajak minta zoki. Karena mon zoki eka andi orang jerai. Aku napok tompo. Terputar nih gini kan. Tak sampai keluar, biar nuning ke kolam. Kolam ni, kolam guru mun beda airnya. Guru mun tak tahu mana keluar, gula tanya ke sambian, lekon apa punten? Alhamdulillah, dina korla tangga ngateh. Mun leko berarti kini kebun ika bandi ke ambian, temu dal getel nama punten. Sekarang kong, ke bandi jadi. Kuning dalam ayat kan jelas tentang masalah harta fe itu. Ini kan yang dalam ayat, gula tak apal kan? Tak apal, boleh baca. Ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura. Falillahi war rasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabil. Saya terang lagi gula nikah nih. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Kalimat senika. Harta fe itu, harta fe rambatan. Kak dito andin Allah, andin Rasul, andin reng miskin, andin anu kapi-kapi. Apa-apa mak sorogi bagi. Male ta aleng-leng-leng din reng soki monon. Jadi kesokian ni male ta aleng-leng-leng din soki monon. Selain male tahu karasan. Mangkan beda ulama ada bu tapa naring soki beni apa sah beni apa sah sonat tapa naring soki beni apa sah sonat tapi tapa naring soki lampak gareng tak andi kini kata apa paham jelas demikian yang bisa saya sampaikan melar muka Raja Manfaat. Untuk ceramah selanjutnya yang akan disampaikan oleh penceramah muda kondang terkenal ganteng manis, beliau adalah Kiai Haji Khalil Yasin. Kepada beliau kami persilahkan. Kata sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الآية. صدق الله العظيم. أما بعد, guru badan kaula juga guru pada ajunan Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Muslih Adnan SAG, matta'anallahu bituli hayatihi bisihatin wa afiyah. Ajunan Semulja Kiai Haji Hasan Basri, ajunan Kiai Haji Ali Wafa, Kiai Hayat, Kiai Haji Maskan, Kiai Fauzi, Kiai Imam, Kiai Samsuki, Kiai Sami'uddin, Kiai Haji Khairi,
juga tak kalib Kiai Haji Abdurrahman tor takmir Masjid Baitur Rahman yang kikak dinto Kiai Muhammad Anwar, Kepala Desa Batopo Tedejah kikak dinto Haji Muhammad Harno, juga tak kalib Jam'iyah Solawat Ar-Rayyan ben seteja para rabu hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat, baik anggota Jamsil ben seteja sehadir saat mangken tanpa terkecuali. Alhamdulillah kaula benajunan sareng Allah ekasokani apolong alengki dalam kabadaan sehat manter sateja sehadir terus paringi kesehatan. Lebih-lebih apolong kaula anjunan saat mangken dalam kabadaan taat samoga paringi istiqomah sampai kaula ben ajunan abali ka Allah samoga tetep dalam kabadaan bagus, dalam kabadaan taat, dalam kabadaan nyempa Allah. Amin Allahumma. Salawat ben salam ngiring atoraki da ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Kalaben salawat ben salam kak dinto para rabu kaula ben ajunan samoga teka hajat dunia akhirat. Kalaben solawat kak dinto samoga kaula ajunan iaqwa umat. Kalaben solawat kak dinto kaula ajunan manter ulia syafaat. Ben insyaallah sateja mangken serok norok dek ke acara maulid kak dinto bekal epamulja sareng Allah dari dunia kantos ke akhirat. Apa na pamit segak dinto para rabu pak na pak asaos mun labeda sampungan dek Gusti Kanjeng Nabi ni ka pasti mulja. Al Imam Jalaluddin As-Suyuti kak dinto nulis kitab Asmana Husnul Maqsid fi Amalil Maulid. Salah satunya di dalam kitab kak dinto tulis sareng Al Imam Jalaluddin As-Suyuti apa napa Nabi Muhammad kak dinto mi elahiraki iari Senin otabe malam Senin. Apa napa mi elahiraki bulan Rabiul Awal mi tak elahiraki bulan selain. Cepon Imam Suyuti Nabi Muhammad elahiraki iari Senin ben tepak bulan Rabiul Awal kak dinto untuk nunjuaki kamuljaan ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa napa mak segak dinto para rabu? Karena jak saking Nabi Muhammad kak dinto lahir malam Jumat tentoreng topo teda je bah ada bu senika. Ya mi tak mulja Nabi Muhammad cak rembing pe malam Jumat. Mun Nabi Muhammad elahiraki bulan Ramadan para rabu tentu orang beda saja bu. Ya mi tak bagus Nabi Muhammad cak lahir pe tepak ke bulan Ramadan. Seakan-akan Nabi Muhammad ni kemulja ngampung dek ke malam. Otaba Nabi Muhammad kak dinto aku ngampung dek ke bulan. Punten Nabi Muhammad mulja tak ngampung ke malam. Nabi Muhammad mulja tak ngampung ke bulan. Mangkana cepun Imam Suyuti pele hari Senin. Ni hari Senin polan dalam seminggu are saya tak andi keistimewaan sama sekali. Are saya tak ada kefokusan sama sekali ni ke hari Senin. Ben bulan saya tak andi keistimewaan sama sekali ni ke Rabiul Awal. Mangkana Nabi Muhammad pele elahiraki nang malam Senin makle tetitandah. Nabi Muhammad mulja beni ngampung ke malam, tapi justru hari Senin ben malam Senin mulja ngampung dek kemuljaan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abamun hari Jumat para rabu kita melo kita bulan. Mun pas sampai rembik malam Jumat tentu pasti beda subuh sini. Ya mulja jak rembik malam Jumat tak usah nikah. Itu pote ni kan biasa mun beri nak kena rembik pah tepak kanis manis pah debu. Tulia laki reku leku. Masa bi? Iya nak manis manis dia.
tulia laki. Itu saya tak tulia laki aku keng rembi ing paing bimnya. Mungkin kan mun bitongan matur kan bedelema. Manis paing on bagi kelebun. Made becek pon ring Bengkalan manis paing on bagi kelebun akabi selain coron. Kamu kelebun itu gimana? Oh, aman berarti tada. Bude bobo mencertak ngidinga. Takut yang mbak mau dia. Takut baca habisan kelebun itu seneku. Pahi papolong keselauan kepi lagi. Bunten tak pernah pergi. Paling nomor rekening le transfer. Coba pahi papolong sini kau ni papolong bah langka gula kita lak. Lak gula bak tak betian teman. Coba lagi tak lak. Kan sini ke gula benajunan kan. Mun pas sampai nembi kemis manis, nis manis, tulia laki ada gulaku, tulia laki. Me itu muka, jadi jong nis manis, torai ku tak tulia laki. Seni ke raturan nama seni ke turun kacang. Bekan kepi, makanya gula sering berdepan ke ajunan. Gula benajunan kan sering ranurai. Makanya rak toraan ni kemun coba je torai. Karena mun torai tekak. Mun bagus tak napa beda PT atau kar beda tamu ya, beda tamu tak napa. Beda kaper masuk ke rumah PC. Oleh seminggu pakuntaan di PC, autang. Jadi mun bagus, kan kapi gula benajunan saya torai. Gula saya sering ngajarita nih, gula yang atok sampai makin. Mun bini ngandung laki, nata oleh mati eolar. Gula sampai makin nyari kita, tempat tak makin. Oke, cak je kajem pentong ke kemarin. Kenapa? Kijak tikus benular ni termasuk hewan seesoropati. Ni bah mun bini ngandung tak oleh mati. Gula 2016 bini ten gula dak mabera, gula anyar ngeledek ke situng tempat anyar, aring kesan dapur, ilum dapur ni ke ilum lumari pah beda olar kabur mani ya kabur ni gini. Jadi gula kalau sangat malam nyari kaju keluar. Atau mau bentatang ke? Apa lil? Nyari kaju. Beda apa? Dapur beda olar. Lah cak pati bini nak kakek pulang ngandung. Jawab bi gula. Iya cak pati olar aja. Mak lek engkau saya pati bi olar aja. Rekentang bini apa janda abi orang ni. Apa kenging kenti yang ngarah aku ni. Cak gelat tok bi guna kemarin lah. Kau kenging ada bener. Allah cak pati bin kaki ngandung. Teti esro dan te anak kuda keluar ke rumah lek teti jatem tangan anak dia. Bi gula ke bala, kula mun bini ngandung esro nyari olar keluar tak nyari alako. Keng mun olar masuk ke rumah tak ada saporan. Karena bi rengkonah pesen olar manti ni ke anjelan malam. Mun olar anjelan siang ke sebenarnya olar manti. Tikku bi ajunan. Olar kan jilisan pasti siang. Mun malam tak kira anjelan. Olar aing pasti siang. Mun malam tak anjelan. Olar sabah ni kan kerongan le tak ngikek. Ni ke siang. Mun malam tak anjelan. Mun anjelan malam ni ka pasti ular mati. Si nomor 2 cek pun orang kona. Torana cetak ke. Olar ni kemun mati cetak ke pepe. Lacing pepe. Ki kobra pepe. Kabr pepe. Lemun olar si cetak ke bungkol juga bu. Nah. Tidak ada pesan nikah lagi. Jadi Nabi Muhammad gak dinto pada Rabu. Me'e lahiraki hari Senin. Me'e pele bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal ni ke bulan dalam setahun. Saya tak ada keistimewaan sama sekali. Cik pun Imam Suyuti. Makanya pele teti bulan lahir Nabi Muhammad. Sehingga ke bulan benajunan gak dinto makle. Padang Nabi Muhammad mulja benikeng ngampung dak ke barang lain. Justru selain gak dinto teti mulja. Gara-gara akad teng de ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni abahasa bareng selain pada Rabu. Beda situng ulama asmana As-Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Ni kan nulis kitabnya mana kitab apa? Mithalun Na'lis Syarif. Sandal keng sandal lah Gusti Kanjeng Nabi. Kak Din to sampai ngapungi keutamaan luar biasa. Sandal trompak. Mana bicara pun orang
abesah astete cepon Bengkalan tak oning menebi Sumenep apa oh tetean katetian oh katetian Bengkalan ni ke astete soalnya Bengkalan ben Sumenep nikah bede sidek pada bede sibuk lain contoh Bengkalan kak dintok bau mun ring ngandung bau Sumenep ubawen oke cepon ring Sumenep mun dadi tolos Bengkalan mun tolos abit tak cokol oke jadi Bengkalan ini kata andi bahasa tolos tak andi bahasa sial ini kata andi ke Bengkalan makanya kula ketika debat ke Sumenep aku kula sial kiai mak sial yang kula kijak dengan lain wah bodi secung di bendian ntar kata lang kula bayang ke jajan tore sambil cel kocel ibu dek remak ajal kocel yang kula tak kok salah kakang tak kok lopot ibu ke mobil tak kok kelero kula tanya kenapa cel kocel ku ganggu ke apa muni Bengkalan muni kocel ni ke benih jajan saya aku bayi jajan kijak dengan lain bahasa makanya kula tanya tak kok kelero jadi pada naban ada ngeroma kasah mun Bengkalan teben makanya kan tu cepon trep tebon cepon orang Bengkalan mun atanya laki apa bini berubah ternyata Sumenep parobah jadi beda setak pada astete pon katetean Bengkalan mun katetean ini kan targa geledek kan tetian ini ke Bengkalan geledek jadi mun katetean berarti alonca nih kebunuh diri berarti astete otak pun norok bahasa Sumenep dan kula astete na ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad gara-gara kak dinto beda sambungan dak Nabi Muhammad kak dinto mulja para rabu makanya ketika ulama anyataki bahwa orang sengacup ke Allah dalam keadaan kita setan ini kepada dua situng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomor dua Asy-Syaikh Ibrahim ibn Adham ini kepada ngacup ke Allah dalam keadaan kita setan cuman bidanah mana Nabi Muhammad ngacup ke Allah ketika peristiwa Isra wal Mi'raj nikah ruhan wa jasadan mana bi Asy-Syaikh Ibrahim ibn Adham apa jeng sunnat samarina Isa lastari sebelum sopu ronah yang ka ngajub da Allah subhanahu wa ta'ala jadi Asy-Syaikh Ibrahim ibn Adham saya ngajub ronah maloloh mana bi Nabi Muhammad nikah ruhan wa jasadan wa sandalan roh jasad astet Nabi Muhammad nikah ngajub makanya istimewa Nabi Musa beda itu di sini gunung Sinai Allah ni keajabu langsung dekat Nabi Musa Allah ajabu inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa Musa sengkok je panggilan kakek fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa buka sandal kakek je di tempat suci ni kecai pun ulama padahal Allah ni cuma ada buah secara langsung dekat Nabi Musa sementara Nabi Muhammad ngadub da Allah ketika Isra wal Mi'raj pada Rabu kak dinto astetena katetena keajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ni kata ibu kak iki ngadub da Allah subhanahu wa ta'ala makanya As-Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ni keajabu saking dari mulja napa-napa asampung da Gusti Kanjeng Nabi sampai samangken katetena Gusti Kanjeng Nabi ini kemun sampai gember katetena Gusti Kanjeng Nabi sabe isitung Roma ajunan Roma nak delemah pas edalem beda gember katetena ajunan Gusti Kanjeng Nabi maka cepon ulama situng Roma ni kabi Allah bekal aman bi Allah aman kalaben baro kana gember katetena ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Allah balik Allah kapi saking dari muljana perkara sampung dak Nabi Muhammad Roma seedalem beda gember katetena Gusti Kanjeng Nabi tak kira masuk seher nomor 2 tak kira masuk maling kor kunci lah benga mon kadung masuk Nabi maling makila kunci pakun raceng bener mon kadung masuk na maling apa tak bisa pakun iki bekoceng iki bebi maling jangan nyebut nyaman kayak syuting kemudian dia panggil peringatkan zaman Allahumma sholli ala Muhammad maksudnya saya nikah ketika nabeng ni kalai kunci bi ajunan edalem beda gembera
katetena ajunan Gusti Kanjeng Nabi maka maling ni saya masuk Nabi Allah mungkin pah pangantok pah beli boleh mungkin racun pah cecer sini gele kalaban barokana kemper katetena ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mak bisa segak dinto pada Rabu saking dari muljana ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sehingga pak saus ketika sampung ke Nabi Muhammad kak dinto bekal mulja mun sandal saus kak dinto teti mulja pada Rabu mun are saus teti mulja mun bulan saus teti mulja maka kaulah benar ajunan umat Nabi Muhammad saya sampung dak ke Nabi Muhammad saralakarlah umat Nabi Muhammad bahki amolotan ketimangken asampung dak ke Nabi Muhammad cek kobater ajunan saja bekal selamat itunya bekal ibadah hajat ya akhirat bekal tak nyeting dak ke neraka Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin Allahumma makanya guleman gak diman madepak mulai dibering pun bisa sih ngajak sampai tak amolotan meskipun caranya itu dengan cara gotong royong artinya tak amolotan beng sebeng karena kan molotan ini macam-macam mana bicompok bulan ini ke amolotan 3 bulan sapar molot rasol karena anggota uncengan 170 jadi mun sehari ka uncengan 5 kali sebulan yang to seket koren akhir 3 bulan ini wates nih ke amolotan isabek tanggal 12 yang serentak tiap rumah amolotan jadi kawan jangan mulai subuh sampai isak ngale berkat oleh Pak Sak okay. Umpamai kak dinto sebab ke masjid ke dimangken sepenting gula benajunan jak sampai tak rok norok dek kamolotan karena kalau ben molotan kak dinto gula benajunan bekal muljah pada Rabu pak saus saya sampung dek ke Nabi Muhammad maka kak dinto bekal tetilan-tilan kau gula benajunan teka hajat muljah dari tunyah kantos dek ke akhirat amin Allahumma pastori cing-pencingan gula benajunan antara umat lamba dan umat Nabi Muhammad lamba gak dinto pada Rabu umat-umat selain ibadah gak dinto malarat bada istilah pasa Idris penari apa sah tak ambu sekali bada istilah pasa Daud saari apa sah saari ambu saari apa sah saari ambu coba umat Nabi Muhammad dak remah pasana umat Nabi Muhammad gak dinto pasana sebulan apa sah 11 bulan gak dinto tak apa sah leres sanikah le kaki agrunggung panapa samu di pengkalan tak iya kak kurang 5 hari aki pasan tak iya le engkau mun nasi nomor telok rokok saya ketela ka ada di pengkalan berapa bu Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad jadi umat lembaga dinto ibadah nama larat umat Nabi Musa gak dinto abajang sehari semalam seket kalih tiap situng bajang ikan cer situng topote ini ke abajang bang gua pikirin sorry ya yang gua lagu ngarai syuting cak gula tak lebay lah nabuk au ba makin lah nagula ya kok mari lihat setengah jam pon berapa lecak saya tas dulu iya les sumak sudah iya mun saya baba mi ngerti kak ibu aja cara mada iya boy apa malah on jadi umat Nabi Muhammad gak itu tak apa dengan umat-umat lamba itunya lain pada Rabu saja umat-umat lamba ni kekapan lakona maksiat adab langsung turun kak dimma umat Nabi Muhammad saya langsung iadab wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun umat Nabi Muhammad ni kemaki ala kutusa tak kira langsung seksa ada seksa turun ketika Nabi Muhammad kita seta bahkan Nabi Muhammad seta tak kira seksa selama kau leben ajunan ki kelem minta sapa ada Gusti Allahumma sholli ala Muhammad bahkan dengan kajian-kajian kitab fikih pada Rabu syar'un min qablina syariat umat-umat sebelum Nabi Muhammad lamba ni kemun bade kalam pibah mutanajjis tepani najis ni kalamba ni kata bisa soce kalaben aing tak bisa soce kalaben aing ni ka kutu ketok kutu buang sementara umat Nabi Muhammad kak dinto pada Rabu napa boleh najis biasa
sampai najis mughalladhah najis sepatik benceleng ni kepada cara untuk esocek bahkan mazhab Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Sabit ni kepada sicung kembangan boleh salah situ mendapat dengan mazhab Imam Abu Hanifah tak usah komba pah pada kalampi kemiin koceng pah cumur kapan saare kapan elang bau gara-gara cumur ni ampun socce pun ni ke umat Nabi Muhammad saking dari kempangah tak padu ben umat-umat lamba itunya kau leben ajunan lain lain gara-gara akateng de ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nomor 2 umat Nabi Muhammad kak dinto lain ketika masuk ke dalam kubur. Orang-orang zaman sebelum umat Nabi Muhammad setah kak dinto bah ngiba tusa kak dinto pada rabu tak bisa minta kisah rabi orang lain kencerna orang banyak tak bisa ikademi kenceran di seodi makanya Allah jawab dalam Al-Quran am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Lambak suhuf Nabi Musa suhuf Nabi Ibrahim tak bisa nerima kenceran kecuali ala kutibi ben tak bisa nangkung tu sana orang lain. Sementara umat Nabi Muhammad sahabat Ibn Abbas adabu kau leben ajunan umat Nabi Muhammad kenceran ni kebisa yang pongaki buktena Allah adabu dalam Al-Quran walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' bahwa ketika nak foto norok dalam panah orang sepo maka kemudian makin nak foto ni kata depak kata cerita orang sepo nak foto ni ke swarga nak masuk ke swarga orang sepo pangampung kencerna orang sepo wa ma alatnahum min amalihim min syai' ken orang sepo ni kamake yampungi kencer nabi nak foto kak dinto tak luang makin tidak kencerna kak dinto cepon sahabat Ibnu Abbas nunjukaki bahwa untuk umat Nabi Muhammad kenceran bisa yampungaki dek ke orang lah makanya kan kan beda tahlil beda ngirim yasin kan ki beda khutmil Quran malam ni kan to matur ni kebene karo orang sepo nak anak kene umur 3 tahun tahlil petong malam bener tatang kena tegatanya jami tahlil sampai petong malam kak jangan kaget andi dosa nyampit babang tina congking lepo deh tangan tak kirim sangkolan foto kesati ya biko saya mati umur 3 tahun tandi dosa saya tahlil umur saya ketusa anak agu janggu pahitanian astaghfirullah li ahlil kubur astaghfirullah li ahlil kubur cang malaikat tabarab oi tabalik jadi kan nyaman orang banyak tu sana anyo nak kisah orang saya tak andi tu tapi enten tak napa ni kan mana baca pun Imam Ibnu Hajar wad du'a'u bil maghfirati la yastalzimu wujuda dhanbin bal qad yakunu li ziyadati darajatil qurbi kama yushiru ilaihi istighfaruhu sallallahu alaihi wasallam fil yaumi wal laila mi'ata marrah bajik makita andi tusah imin tak kisah pora bi sebanyak tu sana ni ketak terbalik punten japon Imam Ibnu Hajar karena nyuona kisah pora ni kebeni ko tu andi tusah tapi faidana istighfar ni ke untuk mate kita derajat akati kanjeng Nabi Muhammad dalam sehari semalam tak orang mau istighfar 100 kali padahal Nabi Muhammad tak andi tusah sekali persis benreng tokote tusana tak orang di 100 kali alhamdulillah tak cama sekali. Amin Allahumma. Njak si amin nongko jika kita pendong ngarayu. Hahaha iko. Cek lagi kayak ni lah tahun lagi genteng kakek. Engkau andi bini le. Emang kamu kira aku laki-laki murahan? Wah. Senomor telok kalau ben akad tengke Nabi Muhammad kau deben ajunan budian lain akhirat para rabu sateja kita ada eki babi Nabi Muhammad umat Nabi Muhammad keluar ke ada mahsyar kalau ben syafaatul uzma bahkan cepon ulama saking dari muljana Nabi Muhammad mahsyar ni kemudian napa boleh se Islam tak ulia syafaat Nabi Muhammad sampai se kafir kor umat Nabi Muhammad meskipun nikah umatud dakwah kafir nika nyapo oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika saking muljana Nabi Muhammad umat Nabi Muhammad nika napa boleh si Islam orang topot nika tak selamat para rabu se kafir nika syafaat Nabi Muhammad ketika mahsyar bolong
Sataja manusia ni kemelo pelo nangalkal para rabu. Orang kafir nantang ke Allah. Allahumma aghithna hatta ilan nar. Ya Allah, pakluaraki kula. Sepenting keluar dari mahsyar. Sebab neraka nomor berempat abai. Neraka yang ku celep ngara. Ya maklum orang lok teman tahu neraka tahu na panas mahsyar. Ku dah sering berdepak setiap pengajian. Di kulli da asyaddu da penyakit dia pasti ikhlas sepaling saking penyakit. Orang mun tepun kek cetak pangucap, ya Allah haram mun kek cetak yang tak kuat. Mun tepun kek cetak haram manguk sakit alain ku. Pecah cetak dia. Iya cak tepun kek cetak. Kalau ku na beres kek cetak pahau be kek gigi. Njak semalam. Allah. Haram mun kek gigi ndak kuat dengar. Ya mun kek cetak bisa ngakan. Akhirnya yang kakek bukan. Bạn ấy mình cộng với cả cái mong cái kia harap aku asa kayak lain kayak iya cak tempon kayak gigi angok sakit lain kapan leku bi Allah beres kayak gigi wah au be kayak ate kapan sakit ate wah ngucap apakah ini siksa bagiku yang berdosa, tetapi aku rasa hanya soal cinta. Teri-teria komi. Yo wis tak korlai beli make cok poncong. Ngelanjut bae ngak tangbin ni kakek. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang kafir ni kanantang sebenting benih mahsyar ya Allah dan guna tak kuat kepelongalkal neraka nomor berempat boy saking dari tak kuat tak para rabu setuju manusia posang minta syafaat ke Nabi Adam tak bisa minta syafaat ke Nabi Nuh tak bisa Nabi Musa tak bisa Nabi Muhammad kak dinto adente haud etlaga je ke Nabi Muhammad dalam keberadaan je ke sambil misem membecek salendang cepon ulama sambil aku puk dak kada den apa adabu analah al-yaum sengkok sinolong setia. Maka setuju umat Nabi Muhammad baik ummatul da'wah lebih-lebih ummatul ijabah baik sekafir lebih-lebih seislam sepenting umat Nabi Muhammad keluar dari mahsyar Nabi Muhammad ibadat ke mizan ni kesejapun ulama saking dari aku dengan Nabi Muhammad ng syafaatul uzma benih cuma seislam sekafir di mahsyar yang kes ibadat ke mizan untuk etempeng amalah yang sampun ada pak ke mizan para rabu cuma se-Islam se-selamat se-kafir etina aki sareng ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad man tertepak kaula ajunan seibuk tidak ke swarga amin Allahumma man terpada tetilan cedan selamat kapi amin Allahumma pokong napa asaus mun lebede sambungan ke Nabi Muhammad mun lebede kai ke Nabi Muhammad kak dinto bekal mulja mangkana cak kubatir sepenting kula benajunan bilbi makin bulan mulja bulan molot ni kak beda molot tane kak di mun bisa entar tore entar mun bisa hadir tore hadir para rabu manter tetia hujjah bahwa kau leben ajunan kak dintu cinta ke Nabi Muhammad manter masuk agak debu anta ma'aman ahbabtah bukan epa polong ben seekale buri amin Allahumma amin on terakhir mak le pada oh ya wis beni terakhir kayak ngade kiang dan gula anu kiai saya cedon saya masuk ke Compo kak desa kiai 3 kilo ni kak ada masjid sekali. Jadi orang ni kan Jumat 2 kilo 3 kilo. Jadi dan gula bangun masjid antara di luar ke Compo rencana bangun masjid tanah lestari ngubengin tapi untuk pembangunannya kak dinto ki proses semakin mana bi ajunan kasukan nyumbang dan gula macam kerdus bang tempo banyak orang makin ni kak kasukan nyumbang kala atasah ikatna irreb 2006 panganyol ako geleros saya bakal keluar kemarin nyon tolong panitia kerdus atau plastik tak apa-apa kaniat ajunan semasang dekik ke plastik atau ke kerdus ni kaniat kebay sodako ben rebana bengasapon ajunan seampun seta kulis sambil maca solawat nyon tolong saya budi pacelin lagi cukan plastik tak apa-apa Yereng sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu